Lula magaygala paingong musimba. Naligsan patay ning nagbaniho magaygalag sakyanan nga hubog. Detalye sa report sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik. Live report. Daghang sila magkarabagan dyan katapag Rafael, 68 anyos nga lang nga pahingon unta. Kini kung pinunta mo simba, wakalaos, tuod kayo maling maligsan, sa Sabado Siklo, kisa driver ngayong hubog. Kaya na mo ni sa Las Cor, kaya tantag na sa akin nga Sabado sa buntag o hapon, adlaw ka Sabado, Marso 22, 2016, kaya na mo dito sa Barangay Kalubihan sa Lungis Barili. Ang namatay nga lola, sila nga si Abondia Largo Camillas, sa 78 anyos, o niya taga-barangay Kalubihan, raosab sa Sikutang Lungsod. Santa ang suspect nga driver sa motor nga nagkabangga. Sila nga si Rodi Mamalyas Kirante, 44 anyos, o niya agarin sila nga si biktima. Sa gihimang investigasyon sa traffic enforcement section sa Barili Police Station, kasi nga kining biktima mo pa, nga pa yung kinimusimpa. O niya sa iyang paglakaw, kilisuran, nagpa-ingon kini, kung nagpa-usaba, ang kini motor nga gimanihon ni Kirante o direction ang mga biktima. Nasuta sa Barili Police Station, nga kini mong Kirante, ang nakairom maong agar sa nagmaniho sa motor, dugang pag kini nagkuha ng informasyon, gingong resibrehan, nga sibusan nga why lisensya kini mao nga suspect ka seksyonan ang driver sa motor ang gitanggo na karon sa silda sa Barili Police Station samtang kaso kalabasan sa request ko sa solid to homicide o subay sa kalabasan sa RA 10586 o ilman lain kaso ba tawag ini ang kaso kalabasan sa kini 4136 kaning kalabasan sa pagdrive nga why lisensya. Report sa Barili PNP at tropa magkalimot niya po sa pagkapas kanunay sa Santo Nurbagawel. Makatabag ini. Labi lang kami mga panahon sa lawas sa Nurbagawel. Hinimo sa yastuhan ng kapalitan mapalit sa mamasag butika sa lugar. On board sa patrol, kapalik ka ng General Doblado, alas sa Kalisan Pilipino para sa Pilipinas, si Katropa, Benji Talisik, XM News. XFM report.